السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد وياينو يالنو رسالة عيسى عليه السلام في ميزان الإسلام يميلنو نبي الله عيسى በእስልምና ሚዛን የሚለው ነው ያየን የነበረው። ይሄም ትምርት በተለይ ባሁኑ ሰዓት እንደምታቁት ገጠር ከተማው ሳይቀር የተለከፈበት ወይንም ደግሞ በገጠር በከተማውም በውጭም በውስጥም ሙስሊሞችን ለመበተንና ሙስሊሞችን ከእስልምናቸው ለማለያየት የሚሰራበት ነው። በዚህ ሰዓት ቅድማ ሰተነው ልንንቀሳቀስ ይገባል። ለምን አንድ ሰው አምልጦን ወደ ኩፍር ሄዶ ጀሃነም መውረድ ትልቅ ኸሳራ ነው። ነብዩላህ ኢሳን አምላክ ነው ብሎ የሚጣሩ ሰዎች ብዙ የሚያቀርቧቸው ብጅታዎች አሉ፣ የሚቀጥፏቸው ቅጥፈቶች አሉ። እነዚህን ነጥቦች አውቀን ለወላጆቻችን፣ ለእህቶቻችን፣ ለወንድሞቻችን ልንደርስላቸው ግድ ይላል። የእስላም መሪ ባለበት ሀገር ዳዋ ለሚያደርጉ ለሚያስተምሩ ሰዎች ብዙ መስመሮችን ያመቻቻሉ። ሀገራችን ላይ እንዲህ አይነት ስነ ምግባሮች ምናልባት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወፍቆን ምናደርገውና ምን ተገብረው ካልሆነ በስተቀር ከዚህ በፊት ሙስሊሞች መስጊዳቸው ውስጥ እንኳን ራሳቸውን ቀና አድርጎ ወደ እስልምና በስነ ስርዓት መጣራት የማይችሉበት ጊዜዎችን ያሳለፍነው። በልንደውም የምንቀራውን ክታብ በግልጽ ይዘን መሄድ ምናፍርበት ደረጃ ላይ ነው የነበርነው። አላህ ግን ይሄንን ሁሉ ያከሽፈዋል፣ ዲኑን ይጠብቀዋል። ቃልም ስለገባ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون ይላል አላህ ዲኑን ይሞላዋል ካዲያንና ሙሽሪኮች ቢጠሉ። ስለዚህ ስለ ነብዩላህ ኢሳ በደንብ አርገን ልናቅ ይገባል። በተለይ በዚህ ጊዜ እኛ ዳዋውን ትተነው ወደ ንግድ፣ ዳዋውን ትተነው ወደ ትዳር፣ ዳዋውን ትተነው ወደ ስልጣን፣ ዳዋውን ትተነው ወደ ሳውዲ፣ ዳዋውን ትተነው ወደ ዱባይ፣ ዳዋውን ትተነው ወደ ቻይና፣ ዳዋውን ትተነው ወደ ዓለም በተበተነበት ሰዓት ለሙስሊም እህቶቻችን፣ ለሙስሊም እናቶቻችን፣ ለሙስሊም አባቶቻችን ቃል አላህ ወቃል ረሱል ወቃል ሰሃባ ብሎ የሚያስተምራቸው ሲያጡ ባዶ ነው ይጠብቋቸዋል። እነዚህ ሰዎች በፋይናንስ ብትል ቤተኛውም ፈን ተደራጅቶ እየተንቀሳቀሱ ስለሆነ አንድ እናት ወይ አንድ አባት፣ አንድ እህት ወይ አንድ ወንድም ወስዶብን ወደ ጀሃነም መውረድ ትልቅ ክሳራ ነው ለኛ። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያ አዩሀለዚነ አመኑ ቁ አንፉሰኩም ወአህሊኩም ናራ ይላል። እናንተ ያመናችሁ ሰዎች ሆይ ነፍሳችሁን ከጀሃነም እሳት ጠብቋት በደንብ አርጋችሁ። በአላህ ላይ ባለመጋራት፣ ሰላትን ባለመተው፣ ሐጅን ባለመተው፣ ዝክርን ባለመተው ለአላህ ታዛዥ በመሆን ነፍሳችሁን ጠብቁ። ወአህሊኩም ቤተሰቦቻችሁንም ጠብቁ ይላል አላህ። ቤተሰቦቻችን መጠበቅ መቻል አለብን። መጠበቅ ምንችለው ደግሞ ዕውቀት ሲኖረን ነው። የእስላምንም ልብስ ለብሶን ከእስላም ውጭም ይሆን እስልምናን የሚያዳክሙ ሰዎችን ለማውገዝ እንደምንማረው ይሄንንም ከዛ በላይ ተምረን ሙስሊሞችን ከእስልምና አፈንግጦ እንዳይወጡ መጠበቅ መቻል አለብን። ያቆምነበት ፈንተበለት ቢሂ እዛው ሄደች መካነን ቀስያ ሩቅ የሆነ ቦታ ይዛው ሄደች። አይ ለማ ሐመለት በኢሳ ኢብኑ መርየም ኢሳ ኢብኑ መርየምን ባረገዘች ጊዜ ኻፈት ፈራች። አቅል ያላቸው ሴቶች እንደዚህ ናቸው። መጥፎ የሆነ ነገርም ይፈራል። አላህ ከጠበቃቸው ውጭ ሶሻል ሚዲያው ላይ ስልክ መደዋወሉ ላይ የተለያዩ ሙንከራቶች ይሰራሉ። ይሄ ትክክለኛ አላህን የሚያመልኩ ሴቶች ባህሪ አይደለም። ኻፈት ሚን አልፈዲሃ የሰው ልጆች ያዋርዱኛል ብላ ፈራች። ፈተባአደት አኒናስ ከሰው ልጆች ራቀች ባረገሰችው ጊዜ። መካነን ቀስያ አይ ፈለማ ቀሩባ ውላዱሃ የምትወልድበት ጊዜ ሲቀርብ አልጃአል መኻዱ ምጡ አመጣት ኢላ ጅዝኢ ነኽላ ወደ ቴምር ግንድ አመጣት። ፈለማ አለምሃ ወጅሁል ውላዳ የመውለዱ ህመም ሲያስጠጋት ወወጁል እንፊራድ ብቸኛ የመሆኑ ህመም አንጣም ከምግብ ወሸራብ ከመጠጣት ወወጁል ቀልብ የቀልብም ህመም ምን ቃለት الناس የሰው ልጆች እንዲህ ይላሉ የሚለው ስጋት በመጣት ጊዜ ኻፈት አደመ ሰብሪሃ ይሄ ሁሉ ሲደራረብብኝ ሰብር ላላለግር ይችላልው ብላ ፈራች። ተመነች ተመኘች አነሃ
ማተት ቀብለ ሀዘል ሐዲስ ይሄ ክስተት ከመከሰቱ በፊት ሙቼ ብሆን ኖሮ ብላ ተመኘች። ወኩንቱ ነሲየን መንሲያ የተረሳ መረሳት ተረስቼ ብሆን ኖሮ ብላ ተመኘች። ፈላ ቱስከር ማትወሳ የሆነ وهذا التمني ይሄ ምኞት ቢናን አላ ذلك المزج በዚህ አስቸጋሪ በሆነ ነገር ተመስርቶ ይሄን መመኘት وليس في هذه الامنيه በዚህች ምኞት የለም خير لها ለሷ خير አይደለም ይሄንን መመኘቷ ولا مصلحه በጎም አይደለም ለሷ وانما الخير ለሷ خير የሚሆነው والمصلحه ጥሩ የሚሆነው بتقدير ما حصل الله የወሰነው ውሳኔ እሷ ላይ ሲገኝ ነው ጥሩም ይሆንላት በልጇ እንድትደሰት ወሃና አመነጨላት አላህ እንድትጠጣ የሚበላት የምር እርጥብ የምርን ሰጣት እሷ በሰጋቸው ስጋት ሳይሆን አላህ በወሰነው ውሳኔ ነው ለሷ ጥሩ ነገር የሚሆነው ፈይነይዝን የዛን ጊዜ ሰከነል መለኩ መላእክቱ አረጋጋ ረውአሃ ስጋቷን ወثبت جعشها የቀልቧንም ፍራት አረጋጋ ወናዳሃ ጠራት ሚን ታህቲያ ከበታቿ ለአለሁ ሊሆን ይችላል في مكان ቦታ من مكان አንዘል እሷ ከነበረችበት በታች በኩሉ የጠራት ሊሆን ይችላል ይላል وقال لها ለሷላት لا تحزني እንዳትተክጂ አይ لا تجزي ተስፋም እንዳትቆርጪ ولا تهتمي እንዳትጨነቂም قد جعل ربك تحتك سريا ከበታቾችሽ አላህ ወንዝን አድርጎልሻል አይ ነህረን ወንዝን ተሽረቢነ منه ምትጠጪበት የሆነ انظر تفسير السعدي ይላል عبد الرحمن السعدي የፈሰሩትን ተፍሲር ተመልከት ይላል ወረጃሃ በላጩ ይሄ ነው ብሎ አስቀምጧል ابن جرير الطبري مفسر ناتشو ابن جرير الطبري في تفسيري بتفسيراتشو أن الذي ناداها مريم يترات هو ابنها عيسى عليه السلام لجوانو يترات عبشري اندات تكجي اندات تازي كسرشم ونزوچن ارغول لشال كزام اجي بلو يترات لجوانو يلال ابن جرير الطبري فقالوا قالوا لقد جئت شيئا فريا برغت تلك اتفتن يزش متشال አላት አይ عظيما تلك يهونه وخيما كباد يهونه ነገር ይዘሽ መተሻል وارادوا بذلك إن سيلوات الناس يفلقوت البغاء زموتن يانش مالتن ነው ፈለጉበት فعليهم لعنة الله እንዳለው ابن كثير በዝሙት አርግዘሻል ማለት ነው የፈለጉበት ሃሻ ጥራት ይገባት من ذلك ከዚህ ነገር يا اخت هارون አንቺ የሃሩን እህት ወይ الظاهر ይላል ግልጽ የሚሆነው انه اخو لها حقيقي ትክክለኛ የሆነ ወንድሟ ሃሩን የሚባል ነበራት ይላል فنسبوها اليه ወደ ወንድሟ አስጠጓት وكانوا يسمون باسماء الانبياء በነቢያቶች ስም ይጠሩ ነበር የዛኔ وليس هو هارون ابن عمران اخو موسى هارون ابن عمران اخو موسى يموسى ወንድም አይደለም እዚህ ጋር የተፈለገበት لان بينهم بنبي الله هارونና በመርየም መካከል قرون كثيرة ብዙ የሆነ ርቀትና ጊዜ ነበር ما كان ابوك امرأ سوء አባትሽ መጥፎ ሰው አልነበረም وما كانت امك بغيا አላት እናትሽም ዝሙተኛ አልነበረችም አይ لم يكونوا ابواك ወላጆችሽ አልነበሩም ኢላ ሳሊሂኒ صالح بيونو እንጂ ሳሊመይኒ ነፃ የወጡ من الشر كشر وخصوصا هذا الشر አሏት በተለይ ይሄ በብልግና ያረገሽው ማርገዝ እነሱ ከዚህ የጸዱ ነበር አሏት በእነሱ ሙገታ ማለት ነው الذي يشيرون اليه እነሱ የሚያመላክቱት ወደዛ ነው وقصدهم فكيف كنت እንዴት ሆንሺ على غير وصفهما እነሱ የሌሉበት ነገር እንዴት አንቺ ጋር ሊኖር ይችላል ብሎ ተቻት واتيت بما لم ياتوا به አመጣሽ እነሱ ያላመጡት የሆነ ነገር አዲስ ነገር ነው ያመጣሽ ብሎ ተቻት وذلك لان الذريه ذريه في الغالب በአብዛኛው ጊዜ بعدها من بعد ከፊሉ ከከፊሉ ጋር ይወራረሳል في الصلاه በጥሩነትም ወዲቲ መጥፎም በመሆን فتعجبوا بحسب ما قام بقلوبهم እነሱ በቀልባቸው ባሰቡት ልክ ተገረሙ كيف وقع منك እንዴት ይሄ ነገር ሊከሰት ይችላል فاشارت لهم اليه ወደ ነብዩ الله ኢሳ መላከተቻቸው አይከልሙሁ አናግሩት አለቻቸው وانما اشارت لذلك ያመላከተችው لانها እሷ ስለነበረች ነው ዑምረት ታዛ ስለነበረ ነው በጠየቁሽ ወይንም ባናገሩሽ ሰዓት ወደሱ አመላክሽ ስለተባለች ነው እንደ ሙኻጠበት الناس لها ሰዎች ባናገሯት ሰዓት ወደሱ እንድታመላክተስ ስለታተዘች ነው አንተ ቁላ ኢኒ ነዘርቱ እኔ ስለት ገብቻለሁ ለረህማኒ ለረህማን ሰውመን እንዳልናገር فلنكلم اليوم انسيا زاري ማንንም አላናገርም አለቻቸው فلما اشارت بتكليمه አናግሩት ብላ ባመላከተች ጊዜ تعجبوا من ذلك በጣም ተገረሙ በዚህ وقالوا كيف نكلم من كان في المهدي سبيا ባንቃልባ ያለ ህፃንን እንዴት እናናገራለን ብሎ አሏት لان ذلك لم تجري به العاده ከዚህ በፊት ያልተለመደ ነገር ነው አሏት ولا حصل من احد في ذلك السن በዚህ እድሜም ተገኝቶ ወይንም ደግሞ ተለምዶ የማይታወቅ ነገር እንዴት ህፃን ልጅ አናግሩ
ትልናለሽ ብሎ ተገረሙ። ፈይነዚን ቃለ ኢሳ አለይሂ ሰላም የዛኔ ኢሳ ያላህ ሰላም በሱ ይሁንና ወሁወ ፊል ማህዲ እሱ ባንቃልባ ያለ ሰብየን ሕፃን ሆኖ ያለ እኒ አብዱላህ እኔ ያላህ ባሪያ ነኝ አታኒየል ኪታብን ሰጥቶኛል ወጃለኒ ነብያ ከነብያቶችም አካል አድርጎኛል አላቸው። ፈኻጠበሁም አናገራቸው ቢወስፊሂ ቢልዑቡድያ እኔም አላህን አምላክ ነኝ ብሎ አናገራቸው። ዋናው ለይሰ ፊ ሲፈቱን ምንም አይነት ባህሪ የለኝም የስተሂቁ ቢሃ በዚች የሚገባኝ የሆነ ባህሪ የለኝም አየኩና ኢላሃን እኔ ጌታ ልሆን የምችልበት ነገር የለኝም ብሎ አናገራቸው። አው ኢብነል للإله وينم دمو لقيتا لجلهون منم يميقباي نقر يلم بلو علاچو تعالى الله عن قول النصارى نصاروش كمين ناقروت نقر لا الله ترات يقبا المخالفين تقاراني يهونو لعيسى لنبي الله عيسى في قوله اسو يالو إني عبد الله بلو علا إني الله باريانين بلو علا قرآنات الله يكوچ بلو عليه يا الله باريانين የኔንም የናንተንም ጌታ አምልኩ ነው ያላቸው hatta ራሳቸው እጅ ላይ ያለው የተበረዘውን ቢሆን ቅድም እንደነገርኳችሁ ቤተኛውም መስመር ወይንም ደግሞ ቤተኛውም መንገድ እኔ ጌታችሁ ነኝ ጌታችሁም የሆንኩት ሰማይና ምድር ፈጥሬ ሰዎችን ከሌሉበት አስገኝቼ እንዲሁም እየገደልኳቸው እየመገብኳቸው ሲሳይ ሰጥቻቸው እኔን አምልኩኝ የሚል ጥሪ አድርጎ ማያቀም ነብዩላህ hatta አሁን እጃቸው ላይ ባለው እንኳን ቁርአናችን ላይ ሊኖር ይቀርና ወሙደዑና ይሞግታሉ ሙዋፈቀተው ኢሳን እንገጥባለን ብሎ ይሞግታሉ ግን በተቃሪን ነው ያሉት እነሱ አታኒየል ክታብን ሰጥቶኛል አይ ቀዳ አዩቲየኒል ኪታብ አላህ ክታብን ሊሰጠኝ ወስኗል ወጃለኒ ነብይም አድርጎኛል فاخبرهم ነገራቸው ቢያነው አብዱልላህ ለአላህ ባሪያ እንደሆነም ነገራቸው وان الله علمه الكتاب الله سبحانه وتعالى ክታብንም አስተምሮታል وجعله من جملة الانبياء ከነብያቶች አካልም አድርጎታል فهذا من كماله لنفسه እሱ ነፍሱን ከማላቁም ነው ይሄን ለአላህ ባሪያ መሆኑን መናገሩ ثم ذكر تكميله لغيره ለሌሎቹም ሙሉ እንደሚያደርግ ነገራቸው فقال አላቸው وجعلني مباركا የተባረኩ አድርጎኛል አይነማ ኩንቱ የትም ብሆን አይ في اي مكان የትኛውም ቦታ ላይ ቢሆን واي زمان በየትኛውም ጊዜ ቢሆን فالبركه بركان جعلها الله አድርጓታል في بني ላይ من تعليم الخير خيرون بماستماري مكنات አላቸው والدعوه اليه ወደሱ በመጣራት ምክንያት ነው والنهي በመከልከል ምክንያት ነው عن الشر መጥፎ ከሆነ ነገር والدعوه الى الله ولا الله ጥሪ በማድረግ ነው الله ያላቀኝ في اقوالي በንግግሬ وافعالي በስራዬ فكل من جالسه نبي الله عيسى በነበሩበት ሰዓት የተቀማመጣቸው አው ይተማቢ ወይ ደግሞ ከሳቸው ጋር የተሰበሰበ ናለቱ በረካን ያገኝ ነበር ወሰይዳ ቢሂ የበላይም ይሆን ነበር ሙሳሂብሁ ነብዩላህ ኢሳን ጓደኛ አድርጎ ያያዘ ያ ምንድነው አላህን እንዲያመልክ ነስ ያደርጉለታል ከአላህ ውጭ ያሉ ነገሮችን እንዲያመልኩ ጥሪ ያደርግላቸው ነበር ከትልቋ ጀሃነም ነፃ ወጥቶ ጀነት እንዲገቡ መንገዱን ክፍት ያደርግላቸው ነበር ከነብዩላህ ኢሳ ጋር የተቀመጠ ምክሩን የሰማ የበላይነትን ያገኝ ነበር ይላል ዋውሳኒ ቢሰላት ሰላትንም በመስገድ አደራ ብሎኛል ወዘካት ዘካንም በመስጠት ማዱምቱ ሀያ በህይወት እስካለው ድረስ አይ አውሳኒ بالقيام بحقوقه بالله حق በመቆም አዞኛል التي من اعظمها ከባድ ከሆነው ካላህ ሐቆች الصلاه ሰላት ነው وحقوق العباد የባሪያዎችን ሐቅ እንድጠብቅ አዞኛል التي اجلها الزكاه ከባሪያዎች ሐቅ የበላዩ ዘካን መስጠት ነው ሙደተ ሐያቲ በህይወት እስካለው ድረስ فانا ممتثل لوصيه ربي እኔ የጌታዬን ምክር የምፈጽም ነኝ عاملا عليها የሰራው ሲሆን منفذا لها ተግባራዊም እንድትደረግ በማድረግ ዋውሳኒ መክሮኛል አይደን በድጋሚ አልአብረ ቢዋሊደቲ በእናቴም በጎን እንድውል فاحسن اليها ወደሷም ኢህሳንን እንዳደርግ غايه الاحسان የበጎ ማድረግ ጥግ የደረሰ واقوم بما ينبغي لها በሚገባት በሆነው ነገር እንድታዘዛትና እንድቆም አዞኛል لشرفها ለክብሯ وفضلها لترفاتا ولكونها والده لي ለኔ እናት ስለሆነች لها حق الولاده ለሷም የእናትነት ሐቅ አላት وتوابعها ውላዳውንም ደሞ ተከትሎ የሚመጡ ሐቆችም ስላሏት በጎን ነገር እንደሰራት አዝዣለሁ አለ ولم يجعلني جبارا اي متكبرا يمكرራ ማላደረገኝም አላህ በአላህ ላይ ሙተረፊያን ከፍ የምል አላደረገኝም على عبادي በባሪዎቹም ላይ የምክራራ አላደረገኝም ሸቂያ እድለብስም አላደረገኝም في الدنيا او اخرايا በዱንያም በአኺራም فلم يجعلني كذلك እንደዚህ ማላደረገኝም بل جعلني مطيعا له ለሱ መታዘዝ አድርጎኛል خادئا የተናነስኩ خاشئا የፈራው
متزللا تنانشي متوادئا لعباد الله لله بارياوج سعيدا في الدنيا بدنيا يبلاي والآخرة بآخرة وأنا أنيم ومن اتبعني إنيم يتكتلني لا فلما تم له الكمال ملونت سيمولالت ومحامد الحسال يبقونت نتبوش سيموالولت قال على والسلام علي بني لا الله سلاميهون يوم ولدت يتولدكبت كان ويوم أموت بمموتبت كان ويوم أبعث بمكسكسبتم كان حيا سلام بنزي بسوستو بوتاوج اندقت من بلو الله تمازنا بنزي بسوستو بوتاوج نبي عليه الصلاة والسلام نبي الله إيسا الله سلام انداد الرقم تناقروان أي من فضل ربي كجيتاية الرفات وكرمي كازنته حسنت لي السلامة سلام هون تجين تعلن يالج يوم ولادتي يتولد كوبت كان ويوم موتي يموت بتم كان نبي الله عيسى ولا الله هيدو قالو كما ليدرس كبابي تملسو يمطالو የነብዩን ህገ ደንብ ይፈጽማሉ እንዲፈጸም ያዛሉ እንደማንኛውም ሰው ይሞታሉ እንደዚሁም ደግሞ ይቀሰቀሳሉ ወየውመ ባዕት የምንቀሰቀስበትም ቀን من شر والشيطان كشرنا كشيطانم ተንኮል والعقوبه كقطعتم وكذلك يقتدي سلامته من الاحوال ከነዚህ ሁኔታዎች ሰላም መሆኑን ያሲዛል ودار الفجار የጠማሞችን ሀገር ከመውረስ ዋናው من اهل الدار السلام እሱ ጀነትን ወራሽ ነው فهذا معجزة عظيمة يجي تلك يونج معجزة نج وبرهان باهرة قلت يهونو برهانوچن ستونيال على أنه رسول الله السو يا الله ملك تنيام هونو وعباد الله حقا يا الله باريا أونت الذي فيه يمترون أي يشكون يمتراترو يهونو بشكيم بترت آراتشو ويجادلون يمكراكرو بكتفتاتشو فمن قال عنه إنه الله نو يالا أو ابن الله وينم دمو يالا لجنو يالا أو ثالث ثلاثة وينم دمو يسوست دمروت إتنو يالا تعالى الله عن إفكهم ككتفتاتشو الله يزدانو وقولهم كنققراتشو علوا كبيرا كف على تلكت ما كان لله أن يتخذ من ولد الله سبحانه وتعالى لجليز أي قباهم أي ما ينبغي أي قباهم ولا يليقوا ليونهم ما يتشلم لأن ذلك من أمور المستحيلة إيه ليون يميتش النقر سلال هنا لأنه الغني الله سبحانه وتعالى غني حميد مزقون المالك أملاك لجميع الممالك لهم فطرتات فكيف يتخذ من عباده وممالكه كباريوچنا كملكوچو ولدا لجندتي يزال سبحانه أي تنزه أرى وتقدس عن ولد لج كمياز ونقص كقدلت إذا قضى أمرا الله سبحانه وتعالى عند نساني كوسنا من أمور الصغيرة تنشكونه والكبيرة كتلكم لم يمتني أي كبدهم عليه بالسلاي ولم يستصعب أي تاقتم فإنما يقول له كن فيكون الله سبحانه وتعالى كن سيلو يونان فإذا كان قدره يا الله وساني ومشيته في اللاغوتو نافذا يمفصم كهونا في عالم العلوي بلاينيو غزات والسفلي بتاچنيو فكيف يكون له ولد لا الله انديت لج نورو يچلال واذا كان كهونا اذا اراد شيئا عند نجر سيفلك قال له لسو ميلو كهونا كن فيكون فكيف يستبعد انديت يمرك نجر يدرجال ايجاده مغنيته عيسى من غير اب قال عبات مفطرو انديت روق تدرغو يتايال ولهذا اخبر عيسى الذين نبي الله عيسى تناغر انه عبد مربوب كغيره باريانو عند ليلوچ بارياوچ فقال وان الله ربي الله يني گيتا نو وربكم ينانتم گيتا نو الذي خلقني يا يفطرني هنا وصورني قرص يسطኝ ونفذ فينا በእኛ ውስጥ ያስፈጸመ ተድቢረሁ ክንዋኔውን ወሰረፈና ተቅዲረሁ በእኛ ላይ ውሳኔውን እንዲከሰት ያደረገ فاعبدوه اي اخلصوا له العباده ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኢባዳን ጥርክ አድርጋችሁ አምልኩት ኢሳን ሳጨምሩ መርየምን ሳጨምሩ ነብዩን መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ሳጨምሩ ጅብሪልን ሳጨምሩ ሚካኤልን ሳጨምሩ ቀንን ሳጨምሩ ሌሊቱን ሳጨምሩ ማንኛውም ነገር ሳጨምሩ አላህን አምልኩት ይላል ወጅተሂዱ في الإنابة ودى الله بمملس اجتهاد أدرقو وفي هذا الإقرار بزي ما الرقاقت بتوحيد الربوبية توحيد الربوبية ما الرقاقتو وتوحيد الإلهية ألوهية ما الرقاقتو واستدلاله بالأول بمجمرة بتوحيد الربوبية مرجع ما أدرقو على الثاني بتوحيد الألوهية ولهذا قال الله سبحانه وتعالى بلوان هذا صراط مستقيم قد يالو من قدينو أي طريق المعتدل قد يالو موصل يمياد الرس إلى الله ودى الله لكونه
በመሆኑ ነው طريق الرسول መልእክተኞቹ መንገድ በመሆኑ واتباعهم እነሱንም ተከታዮች انظر تفسير السعدي ይላል قال تعالى የነብዩ ኢሳ ምሳሌ እንደላህ አላህ ዘንድ ከመثل አደም ልክ እንደ አደም ምሳሌ ነው خلقው ፈጥሮታል من تراب كافر ثم قال له ለሱ ብሎታል ለነብዩ አደም كن هن አለው فيكون هنا الحق من ربك فلا تكن من الممترين الحق من ربك حق ከጌታ ነው فلا تكن እንዳትሆን من الممترين ከተጠራጣሪዎች እንዳትሆን ይላል قال امام الطبري رحمه الله امام الطبري يعني جل ثناؤه ውዳሴው ከፍ ያለው የሆነው ጌታ ان شبه عيسى يا عيسى ምሳሌ في خلقه اياه عيسى مفطሩ من غير فهل ያለ ኮርማ فاخبر به يا محمد انت نبي عليه الصلاه والسلام ተናገር አላቸው ወፍደም من النصارى ከነሳራ ነብዩን عليه الصلاه والسلام ሊከራከሩ የመጡ ጀማዎች ነበሩ ነጅራን የሚል አካባቢ መጥቶ ነበር عندي كشبه آدم እኔ ዘንድ ዒሳ ልክ እንደ አደም ነው الذي خلقت የፈጠርኩት من تراب ከአፈር ثم قلت له لسو ብየዋለሁ كن فكان هن ብየው ሆኗል من غير فهل ያለ ኮርማ ولا ذكر يالا وند ولا أنثى يالا سيت يقول يلال فليس خلق عيسى من من غير فهل كنات يالا كورما مفترو بأعجب يميقر مارلم من خلق آدم كنبي الله آدم فترة أنصار ستاي من غير ذكر يالا وند ولا أنثى يالا سيت وعمري إذا أمرته يعني تزاز بعض سكوت جزي أن يكون عندهن فكان هنا لحما سقا هنا يقول يلال فكذلك خلق عيسى يئسى فترة أمرته عزيزو الله أن يكون عندهن فكان هنا إلى تفسير الطبري 6 مجلد 468 وقال ابن تيمية إلى فخلق الله آدم نبي الله آدم من الله فتر من غير ذكر يا لوند ولا أنثى يا لسيت وخلق زوجته حواء مستن فتر من ذكر كونت بلا أنثى يا لسيت كما قال تعالى وخلق منها زوجها اندالو معناتنا الله سبحانه وتعالى اهم سوره النساء عند قطر لاي وخلق المسيح من انثى بلا ذكر نبي الله عيسى كسيت ياله وند فتراچو وخلق سائر الخلق ሌሎችን ፍጥረታቸው ተፈጠረ من ذكر وانثى كوندنا كسيت وكان خلق ادم يا ادم فطرت وحواء يا حواء اعجب በጣም የሚገርም ነው من خلق المسيح مسيح ከመፈጠሩ በላይ የነሱ በጣም የሚገርም ነው فإن الحواء خلقت تفترالج من دلع آدم كآدم كقنات انتو تفترالج وهذا أعجب يهي بتام ميقرم نو كنبي الله عيسى أنصار ستاي من خلق المسيح كنبي الله عيسى في بطن مريم بمريم ودست كتفتروا عيسى بلاي يا هواو نو ميقرمو يلال وخلق آدم يا نبي الله آدم فترتاتشو أعجب ميقرم نو من هذا وهذا كهوام كنبي الله عيسى يميقرمو يا نبي الله آدم نو وهو أصل خلق حواء آدم حواء ميتغنيتشبت مسرت ስለሆነ የነብዩ አደም ፍጥረት ከሐዋም ከነብዩ ኢሳ ይበልጣል ይላል فلهذا لازم ነው شبه الله بخلق آدم በአደም አፈጣጠር ጋር አመሳሰለው الذي هو أعجب من خلق المسيح كمسيح ፍጥረት ከፍ ባለውና በገረመው አመሳሰለው فإذا كان سبحانه እንዲህ የሆነው ጌታችን ጥራት የተገባው ከሆነ ቃድረን የሚችል ከሆነ አየخلق የሚፈጥር من تراب كافر والتراب ليس من جنس البدن كسو ልጅ አካልም አይደለም أفلا يقدر أن يخلق من امرأة هي من جنس البدن كسو ልጅ ከሆነችዋ ከሴት ወንድ መፍጠር ይከብደዋል እንዴ وهو سبحانه خلق آدم من تراب الله سبحانه وتعالى آدمን كافر فطرታል ثم قال له كن فيكون هنا لو هنا لما نفخ فيه من روحي الله سبحانه وتعالى بروحه بجبريل لما كان يندفع ባደረገ ጊዜ فكذلك المسيح نفخ فيه من روحي جبريل እንደዚሁ በሱ روح ነፋበት وقال له كن فيكون هنا لو هنا ولم يكن آدم بما نفخ من روحي نبي الله آدم كالله የተነፋቸው روح ራሷ ነጭ ማለት አይደለም ይላል ላሁተን እነሱ ኢሎሄ ይሉታል አምላክ ሆኖ የሰው ዝርያ የተቀላቀለበት ወናሱተን ናሱት የሚባለው ደግሞ ሰው ሆኖ ያላህ የተወሰደ የተቀላቀለበት እንደሚሉት አይደለም በል ኩሉሁ ናሱቱን ሁሉም የሰው ልጅ ነው فكذلك المسيح ኢሳም ኩሉሁ ናሱቱን ሙሉ በሙሉ የሰው ልጅ ነው والله تبارك وتعالى كف ያለው ጌታችን ذكر هذه الآية እቺን አንቀጽ ጠቀሰ في ضمن الآية
ያካተተች የሆነችን አያ አለቲ አንዘልሃ ያወረዳት في شأن النصارى በነሳሮች አስመልክቶ ለማ ቀዲመ على النبي صلى الله عليه وسلم ወደ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም በመጡ ጊዜ ነሳረን ነጅራን የነጅራን ነሳሮች በመጡ ጊዜ ወናዘሩ ነብዩን አለይሂ ሰላቱ ሰላም በተከራከሯቸው ጊዜ في المسيح በኢሳ وانزل الله سبحانه وتعالى አውርዷል فيه በዚህ ማንዘል ያወረደውን فبين فيه በዚህም ገልጿል قول الحق የሆነውን ገልጿል الذي اختلفت فيه اليهود يهود የተናጋችበት አይሁዶች ወነሳራ ነሳራ فكذب الله الطائفتين الله سبحانه وتعالى ነሳራንም አይሁዳንም አስዋሻቸው هؤلاء في غلوهم فيه ነሳሮች በኢሳ ድንበር አለፉበት የጌታ ልጅ ነው አሉ ጌታ ነው አሉ መንፈስ ነው አሉ ብዙ ነገሮች ቀጥፎ ድንበር አለፉበት በል እንደውም ራሱ አምላክ ነው አሉ وهؤلاء እነዛ ደግሞ አይሁዶች في ذمهم له እሱን ይተቹታል ቅድም ለማንሳት እንደሞከርነው وقال عقب هذه الايه ከዚህ አንቀጽ በጨረሻ አላህ በዚህ የተከራከረ من بعد ما جاءك من العلم እውቀቱ ከመጣ በኋላ فقل በላቸው تعالوا ኑ በላቸው ነዱ እንጥራ አብናአና ልጆቻችን ወአብናአኩም ልጆቻችሁ ወኒሳአና ሴቶቻችን ወኒሳአኩም ሴቶቻችሁ ወአንፉሰና ነፍሶቻችን ወአንፉሰኩም ነፍሶቻችሁ ثم نبتهل ከዛ እንረጋጋም ፈነጃል እናድርግ ደግሞ ለعنተላሂ ያአላህን ለዓና እናድርግ አለል ካዚቢን በውሸተኞች እስኪ እናድርግ እናንተ እንደምትሉት ከሆነ ان هذا له القصص الحق يتككلኛ የሆነ ትርክት ነው وما من اله الا الله አምላክ የለም አላህ ካልሆነ በስተቀር وان الله له العزيز الحكيم እሱ አሸናፊነት ان تولوا ይሄን ሁሉ ግልጽ አድርገህላቸው ዞር ካሉ فان الله عليم بالمفسدين الله ባበላ እናንተ የኪታብ ባልተቤቶች تعالوا ኑ በላቸው ኢላ ከሊመቲን ወደ ንግግር ሰዋኢን በይነና ወበይነኩም በእናንተና በእኛ መካከል እኩል ወደ ሆነችዋ ኑ በላቸው በመካከላችን ያለችው ንግግር ምንድነች አላህ ናዕቡደ ላና መልክ ነው ኢላላህ ከአላህ ውጭ ወላ ንሽሪከ ቢሂ ሸይአን በአላህ ምንም ላናጋራ ነው ወላ የተኺዘ ላይዝ ነው ባዕዱና ከፊላችን ባዕደን ከፊልን አርባበን ጌታ አድርጎ ላይዝ ነው ሚን ዱንላህ ከአላህ ውጭ ፈኢን ተወለው ዞር ካሉ ፈቁል በላቸው እሽሀዱ መስክሩ ቢአንና ሙስሊሙን እኛ ሙስሊም በመሆናችን መስክሩ ብለህ በላቸው ይላል ይህም አሊ ኢምራን ከ61 እስከ 64 ድረስ ያለው ነው وقد امتثل النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاه والسلام እሺ ብለዋል قول الله يا الله ንግግር فدعاهم الى المباهله ወደ መረጋጋም ጠሯቸው ነብዩ عليه الصلاه والسلام فعرفوا انهم ان بهلوا ከተረጋገሙ انزل الله عليهم اللعنه الله እርግማን እንደሚያወርድባቸው አወቁ فاقروا بالجزيه እየከፈልን እንኖራለን ብሎ አረጋገጡ ወም ሳጊሩ እነሱ የተናነሱ ሆኖ ثم كتب النبي صلى الله عليه وسلم ነብዩ عليه الصلاه والسلام ከዛ በኋላ ጻፉ الى هرقل ወደ هرقل ላኩ ملك الروم ወደ ሩም መንግስት ላኩ بقوله قل يا اهل الكتاب تعالوا የሚለው ነብዩ عليه الصلاه والسلام ላኩ ይሄም አሊ ኢምራን 64 ላይ ያለ ነው الى اخره وكان احيانا ነብዩ عليه الصلاه والسلام አንዳንዴ يقرأ بها ይቀሩ ነበር ይሄን የቁርአን አንቀጽ في ركعه الثانيه የፈጅር ሱናዎች ላይ ሁለተኛው ላይ ይቀርዋት ነበር من ركعه الفجر በፈጅር ሱና ላይ ويقرأ في الاولى بقوله በመጀመሪያው ይቀሩ ነበር قولوا آمنا بالله بالله امننا البلو وما انزل الينا ودنيا بتوردو وما انزل الى ابراهيم ود ابراهيم بتوردو واسماعيل ود اسماعيل بتوردو واسحاق ود نبي الله اسحاق ويعقوب ود نبي الله يعقوب والاسباط ود نبي الله يعقوب ذرياዎች بتوردو امننا البلاچو بلو وما اوتي موسى نبي الله موسى بتسطوتم امننا البلو وعيسى نبي الله عيسى وما اوتي النبي نبياتዎች በተሰጡት من ربهم ከጌታቸው لا نفرق بين احد منهم ከነሱ ማከል ሳንከፍል በአጠቃላይ እናብላለን ብላችሁ በሉ ወነህኑ ለሁ ሙስሊሙን እኛ ለሱ ሙስሊሞች ነን የሚለው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይቀሩት ነበር በፈጅር ሱናዎች ላይ ይሄም ኢማም ሙስሊም ከኢብኑ አባስ ሐዲስ የዘገበው ነው وهذا كله ይሄ ሁሉም ይበይኑ به ግልጽ ያደርግበታል አነ መሲህ አብዱን ليس بالله ባሪያ ነው ጌታ አይደለም وانه مخلوق كما خلق آدم እሱም ፍጥረታት ነው ልክ ነብዩላህ አደም እንደተፈጠሩት وقد امروا تعززوا ايباهلوا እንዲረጋገሙ من قال انه اله ጌታ ነው ያለው فيدعو كل من المتباهلين ሁሉም ይጠራል ከሚረጋገሙት አብናሁ ልጆቹን ወኒሳኡ ምስቱን ወቀሪበሁ ቅርቦቹን المختص به خاص የሆኑ ቀሪቦቹን ይጠራል ثم يبتهل ከዛም ይረጋገማሉ هؤلاء وهؤلاء حقم يازوت باطلم يازوت ይረጋገማሉ ويدعون الله ይጠራሉ ايجعل اللعنه على الكاذبين በውሸተኞች አላህ እርግማንን እንዲያወርድ
ይረጋገማሉ አንዳንዴ ለሰው ልጆች ሐቅን ለመግለጽና እንዲገባቸው ለማድረግ ተናዙል ይደረጋል ያያስከው ሐቅ ባጢን ነው ማለት አይደለም ምናልባት ከካፊሮች እኛም ሐቅ ይዘን ከሆነ እናንተም ሐቅ ይዛችሁ ከሆነ ያያዛችሁን መጽሐፍ ይዛችሁ ነውና እንደራደር ማለት አንተ ጋር ውሸት አለ ማለት አይደለም ግን ለነክሱ ለመግለጽ ሲባል ተናዙል ይደረጋል ፈይን ካነ ነሳራ ካዚቢን ነሳሮች ውሸተኞች ከሆኑ ፊቀውሊ በንግግራቸው ወላሂ አላህ ነው ማለት ሐቀት ላነቱ አለይሂም በእነሱ ላይ የአላህ እርግማን እውን ይሆንባቸዋል ወይን ካነ ምን ቃለ ليس هو الله الله አይደለም ያለ በል አብዱላህ የአላህ ባሪያ ነው ያለ ካዚበን ውሸተኛ ከሆነ ሐቀት ላነት አለይሂ በሱ ላይ የአላህ እርግማን ይወርድበታል እንረጋጋም ሲባሉ እንግዲህ ወደ ኋላ አፈነገጡ ጅዚያን እንከፍላለን አሉ በጅዚያው አልገብቶ ሄዱ وهذا الانصاف من صاحب اليقين ባጢል ለያዙ ሰዎች ቀርበ እንደዚህ ስትደራደር ሐቅ የያዘ ሰው ባህሪውና ስነ መግባሩ ነው ሚዛናዊ ከሆነ ሰው የሚገኝ ነው يعلم انه على الحق ሐቅ ላይ መሆኑን ያቃል ግን ለሰው ልጆች ተናዙል ያደርግና የሚያስተምርበትን መንገድ ያመቻቻል ማለት ነው ወነሳሮች ለማ ያዕለሙ ባወቁ ጊዜ انهم على الحق ነብዩ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሐቅ ላይ መሆናቸውን ባወቁ ጊዜ ነከሉ ወደ ኋላ ተንሸራተቱ አኒል ሙባሃላ ከመረጋጋም وقد قال عاقب ذلك ከዚህ መጨረሻ ብሏል ان هذا له القصص الحق ይሄ እውን የሆነ ትረካ ነው وما من اله الا الله አምላክ የለም አላህ ካልሆነ በስተቀር وان الله سبحانه وتعالى له العزيز الحكيم አል ኢምራን 62ኛው ላይ ተክዚበን للنصارى ነሳሮችን ለማስዋሸት ይላል الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح የሚለው ኪታቡ ላይ ኢብኑ ተይሚያ 4ኛው ሙጀለድ 58ኛው ቁጥር ጠቅሶታል ኢሳ ወኡሙሁ ኢሳና እናቱ ካና ያኩላን ጣም ምግብን ይበሉ ነበር ቃል ተዓላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መርየም ኢሳ የመርየም ልጅ አይደለም ኢላ ረሱሉን መልእክተኛ ቢሆን እንጂ قد خلت من قبله الرسل ከሱ በስተፊት ሩሱሎች ያለፉ ቢሆኑ እንጂ ወኡሙሁ ሲዲቃ እናቱም እውነተኛ ነበረች ካና ነበሩ ያኩላን ጣም ሁለቱም ምግብ ይበሉ ነበር ምግብ የሚበላ መጠጦችን የሚጠጣ ሲታመም ህክምና የሚያደርግ እንቅልፍ ሲመጣው የሚተኛ እንቅልፉን ጨርሶ የሚነሳ ልብስ የሚለብስ የሚታመም ጌታ ሊሆን አይችልም ነብዩላህ ኢሳና እናቱ ካና ያኩላን ጣም ይላል አላህ ምግብን ይበሉ ነበር ይላል ሲዲቃ የሚለው يعني مؤمنة به بالله سبحانه وتعالى ያመነች ነው ሙሰድቀተ ለሁ እሱንም እውን ያለች ነበር وهما محتاجان ነብዩላህ ኢሳና መርየም የሚፈልጉ ነበር كما يحتاج بنو آدم የሰው ልጅ እንደሚፈልገው الى طعام ወደ ምግብ وشراب ወደ የሚጠጣ ነገር فإن الإله ጌታ ደግሞ هو الغني እሱ የተብቃቃ ነው فلا يحتاج አይፈልግም الى طعام ወደ ምግብ ولا شراب ወደ የሚጠጣም አይፈልግም كما قال تعالى الله سبحانه وتعالى ልክ እንዳለው ان الله سبحانه وتعالى هو الرزاق እሱ ነው ሲሳይ ለጋሽ ذو القوة المتين ብርቱ ኃይል ባልተቤት ነው ይላል ኢሳ አለይሂ ሰላም ነብዩላህ ኢሳ ካነ يدعو الى افراد الله بالعباده አላህን ብቸኛ አድርጎ በማምለክ ይጣራ ነበር ወይን አይከለከልም ነበር አን ሽርክ በአላህ ላይ በማጋራት ወይተበራ ይጸዳልም يوم القيامه የቂያማ ቀን من المشركين ከሙሽሪኮች به በሱ ومن الذين كنزام يصدال جعلوه إلها ጌታም ካደረጋቸው ይጸዳል قال الله سبحانه وتعالى ባለ ጊዜ يا عيسى ابن مريم انت يا مريم ልጅ አንተ ነህ እንደ ቁልተ للناس ለሰው ልጆች ያልከው اتخذوني ያዙኝ وامي እናቴንም ኢላሃይኒ ጌታ አድርጋችሁ ያዙኝ ያልከው አንተ ነህ እንደ من دون الله ከአላህ ውጭ قال ይላል سبحانك ጥራት ይገባ ما يكون لي ለኔኮ የሚገባኝ አይደለም أن أقول للو ما ليس لي بحق بمجبان بالهونه نجر إن كنت قلته بيوم كهونا فقد علمته أو كهوان تعلم ما في نفسي إن نفس استعلون تاقل ولا أعلم ما في نفسك أنت نفس استعلون علاكم يروك هنا نجر ما قلت لهم على الكواتشوم إلا ما أمرتني به أنت بعزز كي نجر بهوننجي أن اعبدوا الله ربي وربكم يننا ينان تنجت عملكم كمالت وجه ليلا من ملالكواتشوم لا وكنت عليهم بالنسو لا ينبركم شهيدا مسكارينا يتطادكم نبركم ما دمت فيهم النسو استيالو نبي الله عيسى النسو غا يالا الله نملكو كالله وجه يالو نغروچن تو بمالت يمكراچوم نبر فلما توفيتني بوسدكن غزي نبي الله عيسى ولا الله وسدواچوال كنت انت الرقيب عليهم انتنا بالنسو لاي تقطاطاري ينبركو وانت على كل شيء شهيد المائده قد كفر الله عز وجل من جعل المسيح ابن مريم الله سبحانه وتعالى اكفروا من جعل المسيح عيسى ያደረገ ابن مريم የመርየም ልጅ ثالث ثلاثه የሶስት ድምር ውጤት ያደረገ وجعلوا الها
ጌታም ያደረገን አላህ አክፍሯል ወዳሁም الله عز وجل الله ጠርቷቸዋል الى التوبه توبه እንዲያደርጉ والرجوع መመለስ من هذه الكفر ከዚህ ክህደት قال تعالى الله سبحانه وتعالى الذين قالوا እነዛ ያሉት ክደዋሉ ይላል ان الله هو المسيح ابن مريم الله ራሱ የመርየም ልጅ ነው ኢሳ ነው ያሉ وقال المسيح ኢሳ ደግሞ ብሏል يا بني اسرائيل اعبدوا الله الله نملኩ ربي وربكم የኔንም የናንተንም ጌታ انه من يشرك بالله بالله ላይ የሚያጋራ فقد حرم الله عليه الجنه الله سبحانه وتعالى በሱ ላይ ጀነትን حرام አድርጎበታል ومأواه النار የሱ መዘውተሪያውም ጀሃነም ነው وما للظالمين من انصار ለበደለኞች ረጅም الذين قالوا እነዛ ያሉት ክደዋሉ ان الله ثالث ثلاثه الله የሶስት ድምር ውጤት ነው ያሉ وما من اله الا اله واحد አምላክ የለም አንዱ አላህ ብቻ ካልሆነ በስተቀር ወይለም ينتهو ማይከለከሉ ከሆነ أما يقولون كملوت نجر لا يمسن الذين كفروا النزان ينكعشوال يكادوتن منهم كالنسوست عذاب أليم أسامامي هنا قطعت هنا توبة آلرقم من دي ويستغفرونه مارتان سيد أيكم والله غفور رحيم الله مارنا عزان يوم عيسى عليه السلام مارلم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل كسو بستفيد رسولوش يالفوا بيوننجي وأمه صديقة الناتو الله نونت باي نبرج كان يأكلان الطعام ምግብም የሚበሉ ነበር انظر ተመልከት كيف نبين لهم الآيات አንቀጻችን እንዴት እንደምናብራራላችሁ ثم انظر أن يؤفكون እንዴት እንደሚያፈነቅጡም ተምቡዱነ ታመልካላችሁ من دون الله كالله ውጭ ما لا يملك لكم درا ጉዳትን መከላከል የማይችል ولا نفعا ጥቅምም ማምጣት የማይችልን ታመልካላችሁ والله هو السميع العليم الله ሰሚና አዋቂ የሆነ ጌታ ነው ይላል ሱረቱ አልማኢዳ 76 واختلف العلماء ዑለማዎች ተከላልፈዋል في سبب تسمية المسيح مسيح በተባለው ምክንያት قيل أنه لم يمسز عاهة يبشتان أكال أينكام إلا بريا بيدن انجي وقيل المسيح الصديق نوبلوم يترقموال وقيل ثبلوال أنه خرج من بطن أمه كناتود وطوال ممسوحا بالدهن بكبات يتعشهونهم وطوال يميلوال وقيل غير ذلك كذي موجه ثبلوال يلالو عيسى عليه الصلاة والسلام قد كذب النصارى في عبادتهم له السن بمملكاتشو أسواشتواتشوال وقال لهم እሱ ብላችኋል ያ በኒ እስራኤል እናንተ የእስራኤል ዝርያዎች ወይ እዕቡዱላህ ረቢ ወረበኩም የኔንም የናንተንም ጌታ አምልኩ ብላችኋል فاثبت لنفسه العبوديه التامه ሙሉ የሆነ አላህን የማምለክ አስድቋል ወለረቢ ሩቡብያ ለጌታውም ሩቡብያን አስድቋል አልሻምላ ሙሉ የሆነች ለኩል مخلوق ለሁሉም ፍጥረታት ኢሳ አለይሂ ሰላም ነብዩላህ ኢሳ አለይሂ ሰላም ረፋኡላህ ኢለይሂ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወደሱ ወስዶታል ዋናው ينزل في آخر الزمان በመጨረሻውም ጊዜ ይመጣል ويحكم بهذه الشريعه በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ህገ ደንብ ይዳኛል قال تعالى الله سبحانه وتعالى ይላል في الرد على اليهود ባይሁዶች ላይ ረድ ሲያደርግ وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وبكفرهم በከደታቸው وقولهم በማለታቸው على مريم በመርየም ላይ بهتانا عظيما የዝሙት ልጅ ነው በማለታቸው ትልቅ የሆነ ቅጥቸው እና قتلنا المسيح عيسى ابن مريم የመርየምን ልጅ ገድለነዋል ይላሉ ረሱላህ የአላህን መልእክተኛ وما قتلوه አልገደሉትም وما سلبوه አልሰቀሉትም ولكن ነገር ግን ሹብ ያለውም ተመሳስሎባቸው وان الذين اختلفوا فيه بس من ناقوت لفي شك منه ترتر وسط ላይ ናቸው ما لهم به من علم እውቀት የላቸውም الا اتباع الظن ጥርጣሬን ከመከተል ውጭ وما قتلوا يقينا በእውነት አልገደሉ الله Subhanahu Wa Ta'ala ወደሱ ወስዶታል وكان الله عزيزا حكيما سوره النساء 158ኛ ቁጥር ነው نقل ابن كثير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انهم رموها بالزنا ዝሙተኛ ነች ብሎ ተቻት ይላል ابن كثير وكذلك نقل ابن كثير عن غير واحد من المفسرين كليلوش مفسروچم نقل አድርጓል وقال وهو الظاهر من الايه እሱ ነው ካንቀጹ ግልጽ የሆነው ይላል انهم رموها وابنها بالعزائم በትልቅ በሆነ ነገር ተቻት فجعلوها زانيه ዝሙተኛ ነች ብሎ ተቻት وقد حملت بولدها ዝሙተኛ ሆና ልጇን አርግዛለች ብሎ ተቻት من ذلك በዚህ ዛደ ባዱም ከፊላቸው ደግሞ ጨምሯሉ وهي حائده እንደውም ሀይድ ላይ ሆና ነው ዝሙት የሰራችው ብሎ ተችቷታል ተከታታይ የሆነ እርግማን በእነሱ ላይ ይውረድ ኢላ የውም القيامه እስከ ቂያማ ቀን ድረስ ይላል انتهى كلام ابن كثير انظر تفسيره ይህን ተፍሲር ተመልከት عند هذه الايه የዚህ የቁርአን አንቀጽ ሲያብራራ ይላል وقال تعالى الله سبحانه وتعالى كتاب ባልተቤቶች ወይ لا تغلوا في دينكم በዲናችሁ ድንበር እንዳታልፉ ولا تقولوا እንዳትሉ على الله بالله لا الا الحق حق ካልሆነ በስተቀር انما المسيح مسيح عيسى ابن مريم የመርየም ልጅ ነው رسول الله يا الله ملكتኛ وكلمته
يا الله سبحانه وتعالى نقرونك ألقاها إلى مريم ودا مريم يتالات وروح منه كسو كهونوت روح فآمنوا بالله بالله من ورسله بملكتنيوش ولا تقولوا انداتلو ثلاثة سوستنا انداتلو انتهوا تكلكلوا خيرا لكم لأن أنت يتشالوا هنا إنما الله كو إله واحد عند أملاك بتشانو سبحانه وتعالى الجباو أن يكون له ولد لسو لجلي نورو له ما في إيسا أنبياء علم أن يكون عبدا لله لا الله باريا كما هون ولا الملائكة المقربون يا الله قرب يونو ملائكوች ومن يستنكف يتقطع عن عبادته الله ان كما ملك ويستكبر يمكرر فسيحشرهم اليه جميعا ودسو باتقالي يقسقساቸዋል فاما الذين امنوا يامنوا وعملوا الصالحات بغون يسሩት فيوفيهم اجورهم ምንዳቸውን ይመነዳቸዋል ويزيدهم من فضله ከትሩፋቱም ይጨምርላቸዋል واما الذين استنكفوا يتقطعوا الله ان كما ملك واستكبروا يتكراروا فيعذبهم يقطعቸዋል عذاب الاليما አቃጣይ የሆነ جهنم ይቀጣቸዋል ولا يجدون لهم لنسو آغنوا من دون الله كالله وج وليا وداج ولا نصيرا ميردا قال ابن تيمية رحمه الله تعالى فقد نهى النصارى عن الغلو في دينهم نصاروچن ديناچو ላይ ድንበር ከማለፍ ከልክሏቸዋል ويقولوا على الله غير الحق وبين أن المسيح عيسى ابن مريم رسول الله عيسى يا مريم ልጅ ያላህ መልእክተኛ ነው የሚለውን ግልጽ አድርጓል وكلمته ንግግሩ ነች አልቃሃ ኢላ መርየም ወደ መርየም የጣላት የሆነች وروح منه እሱ ዘንድ ካለችው ሩህ መሆኑን ገልጿል وامرهم አዟቸዋል አዩእሚኑ ቢላሂ በአላህ እንዲያምኑ ወረሱሊ በመልእክተኛው فبين انه رسول መልእክተኛ መሆኑን ግልጽ አደረጋላቸው ወነሃሁም አየቁሉ ثلاثه የሶስት ድምር ውጤት ነው እንዳይሉም ከለከላቸው وقال انتو خير لكم ብትከለከሉ ለእናንተ የተሻለ ነው አላቸው انما الله اله واحد ጌታ ብሎ ማለት አንድ አላህ ብቻ ነው وهذا التكذيب لقولهم ይህ ማስዋሸት ለማለታቸው ነው في المسيح በኢሳ ላይ ثم قال الله سبحانه وتعالى قال سبحانه أن يكون له ولد لا الله لج كمنور طرات يغباو فنزع نفسه نفسونم اطرا وعزمها علاقات أن يكون له ولد لسو لج كمنور كما تقول النصارى እንደምትለው ثم قال له ما في السماوات وما في الارض لسو بسمايتم بمدرم ያለው ለሱ ነው فاخبر ان ذلك ملك له لا الله ملك ነው ليس فيه شيء من ذاته بإيسا منم يا الله ذات እንደሌለበት ثم قال لا يستنكف انبي علم المسيح ابن مريم أن يكون عبدا لله لا الله باريا كمهون ولا الملائكة المقربون قرب يونو ملائكوች أي لا يستنكف أن يكون عبدا لله لا الله باريا كمهون أي تاقتم تبارك وتعالى فما هذا البيان الواضح قلت كهونو ما برارات الجلي تلك كهونو هل يظن زانن طرطاري ترتلال እንዴ أن مراده بقوله الله سبحانه وتعالى بمالته وكلمته ንግግሩ ነች أنه إله خالق ጌታ ነው ፈጣሪ ብሎ ያምናል አዋነሁ ወይስ ብሎ ያምናሉ እንዴ ሲፈቱላሂ ቃኢመቱን ቢ ያላህ ሲፋ እሱ ላይ ያለች ብሎ ያምናል እንዴ ዋነ ቀውለሁ ወሩህ منه ካላህ የሆነች ሩህ ነች ማለት አልሙራዱ ቢሂ በዚህ የተፈለገበት أنه حياته ብሎ ያምናል እንዴ አውሩሁ منفصلة عن ذاته ካላህ ዛት ተገላ ኢሳ ውስጥ ያለች ነች ብሎ ያምናል እንዴ ثم نقول ايضا በድጋሜ እንላለን اما قوله يا الله نغغرو وكلمته فقد بين مراده الله يفلغبتن ገልጿል انه خلقه بكن كن በሚለው አስገኝቻለሁ አለ እንጂ የኔ ቃል እሱ ላይ አለ የሚል ነገር እንደሌላ አብራርቷል ይላል ይሄ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح የሚለው የኢብኑ ተይሚያ kitab ላይ ይገኛል ማብራሪያው وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي ከሚለው